Dobrodošli na ST Moto, uvijek imajte na umu da vozite u okviru svojih mogućnosti, nemojte se precjenjivati i nikako ne pokušavajte radnje iz videozapisa jer posljedice mogu biti kobne. Za sva pitanja, indikacije i nuspojave obratite se ST Moto jer znanje je naš moto. Nije život jedna žena, neću kupit Cebera, i od života ostalo je natrag suze moje. Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu recenziju. Danas ovdje imamo Hondu CBR 1000, 2004. godina, 195 kg sa svim tekućinama, 172 konja, okretni moment 115 Nm, šta je, jel, mogu se robotno reći, s obzirom na konkurente, najviše. Danas smo tu da provjerimo da li je on zaista i najjači među svojim konkurentima. Ja već znam odgovor, ali vam ga neću reći. Nakon što je inženjer koji je konstruirao Hondu CBR 900 Fireblade nastavio dalje proizvoditi motore sve do 2003. godine, dakle ovo je prvi CBR od novoga inženjera koji su u Hondi imali. Također ova Honda ima jedan problem, to jest ova godina 2004-2005, dakle to je potrošnja ulja, međutim službeno od Honde odgovor ukoliko na 800 milja, to je 1200 km, troši više od litra ulja, onda je problem, sve do tu je normalno. Tako da ukoliko vas zanima ovaj model ili ga imate, pazite na nivo ulja. Čak su se naravno i događale šale gdje bi se reklo da se na ovome motoru ulje nadoliva, a gorivo se provjerava. Honda je Honda, naravno kvalitetna, dobro se vozi i tu nema nikakvih zamjerki, znači to nikad nije bilo upitno što se tiče proizvodnje Honde. Ovdje je slučaj gdje je ovo prvi model koji dobije auspuh ispod sica, dakle pričamo o CBR 1000, auspuh ispod sica i naravno izgubio onaj slavni prostor ispod sica koji je Honda imala već dugo godina. Naravno i dalje je tu ostao komad sica koji mi ovako naoko pari dosta tvrd, ne bi se baš tija vozit, ali ništa šta malo spužve i gela kad se to preradi ne može sredit. Dosta komodan motor, međutim dosta je nizak prednji kraj, znači nemojte sad uzeti u obzir, motor sad stoji na štenderu. I što se tiče ovjesa, dakle tvornički ovjes mu je dosta tvrd, dakle nije za gradsku vožnju. Dobra stvar je kod toga što možete sve štelovat i stvarno funkcionira, stvarno se osjeća razlika. Tako da to nije nekakva mana. Danas ih je jako malo i teško ih je naći. Ja mislim da sada idete ukucat na njuškalo ili već negdje da bi teško našli koju. Ovaj motor konkretno je kupljen sa 18.000 km. Naravno da i košta, ali je cilj ispravan, uredan. Sviđa mi se što je Honda ovdje ugradila amortizer volana. Ne sviđa mi se u drugu ruku što je elektronski. Znači ja više volim mehaničke amortizere volana. Smatram da struja još nije nadmašila mehaniku. Uljni kumplug. Jedino što mi se ne sviđa na kokpitu je ova kapula ovdje od zapaljenje koja je dosta siromašna i podsjeća me na Hondu Dominator iz 98. doslovno. Evo o ovoj kapuli vam pričam, pogledajte vi kolicko je ovo. Pa evo, pa nek mi sad neko kaže da ovo nije sa Honda Dominator iz 98. Ali dobro, aj. Više bi volio da je ko na ovoj strani, ali vjerojatno nisu imali šta staviti, nego su samo ovako to jednostavnije kao napravili manje. Naravno ovo izgleda kao trkaće, jel? Međutim, ne znam, nekako mi je prešuplje ovdje. Dosta dobar dizajn, sviđa mi se boje, sviđa mi se ove crte, znači to su dosta dobro napravili. Ono što mi se ne sviđa je što naljepnice nisu lakirane zajedno s motorom. I naravno da onda bilo koji mali friž odškrne se malo pa se vam to počne širiti i tako dalje. Tako da to mi je nekakva mala zamjerka. Imamo plastični rezervar, ja nisam ljubitelj toga. Super je kod plastičnog rezervara, ako se padne nećete oštetiti rezervar i puno je lakše kupiti plastiku nego novi rezervar. Međutim, ako idete na put ne možete staviti tank torbu nego onu samo što ide na obruč od rezervara, a te torbe su obično male.
i znam da ovo nije motor za ići na put, ali vjerojatno ćete nekad negdje želiti otići, nećete vi koristiti ovo samo za stazu. Zato ja preferiram željezne rezervare. Što se tiče njegovih rivala, iz 2004. godine ima sam i priliku voziti sve, i GSX-era K4, i Ninja 2004, ZX10 i Yamaha R1 iz 2004. Ono što vam mogu odmah reći, Suzuki je puno siroviji, dakle baš ona čista sirova snaga. Honda je tu puno uglađenija, a Yamaha R1 je stvarno uglađena, no to ćemo u nekoj drugoj recenziji kad bude Yamaha R1. Danas smo tu da pričamo o Hondi i da vidimo kako se ona zapravo ponaša, kakve su je vozne karakteristike. Mislim da se tu ne može puno falit kad je Honda u pitanju, jer kad ne znaš šta ćeš kupit, kupi skupo, nećeš falit, to će sigurno biti kvalitetno. Dakle, sviđa mi se uljni kumplug, ne sviđa mi se auspuh ispod sica koji je dobija, zato što volim ja imat auspuh sa strane, onda mi to nekako puno lipše izgleda, ali ko voli nek izvoli, nekome je to lipo. Ne bi više duljija, idemo se provoza malo s CBR-om. Ovo je zvučalo malo smišno, ko da neće upaliti. Fin motor, odmah ću vam reći ovako na prvu. Ovo je isto jedna od kultnih hiljadarki, da ne bi bilo zabune. Stvarno su dobre, kvalitetne. Stavimo sa strane što je motor dobar, odličan. Nije mi jasan taj proizvođač koji kaže da je normalno da motor troši litru na 1200 km. Znači šta to treba raditi, onda mali servis svako 500 km, ne razumijem. Znači meni to nije normalno da to proizvođač kaže, znači to je sa Hondine strane. Vidim odmah da je motor živahan dosta. Čuo sam od nekoliko vlasnika ovoga motora da su imali probleme sa špulama, dakle sa namotajima. Problem dakle koji se riješi za 100 eura i onda dalje više nemate problema. Ovako mi dosta pari vozam po gradu. Nikad više Pegas, nikad više. Talijan u moju kuću ući neće. Što se tiče motora, skuter može, jer Talijani stvarno rade najbolje skutere. Motor je dosta upravljiv, baš je lagan ono za barata s njim. Tvornički je tvrd, međutim što sam spomenuo ima štelajući ovjes, tako da to nije problem malo omekšat, ali inače je za cestovnu upotrebu jako tvrd, što znači jel da vjerojatno da se provoza ovaj motor na stazi bi bio odličan. Ne znam uopće ste uspjeli vidjeti, to sam vam samo htio pokazat. Koliko one specifikacije na papiru ne znače ništa. Ovo bi rekao definitivno da je ovo jedan od najslabijih herova u toj klasi. Parivam se da ide, ali evo, znači ono, ne može ići na gas u drugoj brzini nakolo, to vam sve govori. Znam da to nije mjerilo, ali eto, po tome ste sam mogli vidjeti da je motor dosta slab, a treba bi u drugoj brzini kad mošinete gas, treba bi prednji kraj ići gore u vis. Zašto je to Honda napravila? Napucali su ga konjima, Honda je tu išla nekim sigurnim putem, dakle nisu htjeli napraviti nešto što ta mašina ne može izdržati, ali to vam naravno onda garantira njenu dugotrajnost, za razliku od njegovih konkurenata. Mislim, ne kažem ja, može i Yamaha proći puno i sve, ali Honda uvijek bila sinonim za kvalitetu. Baš se lipo vozi motor. Nemam zamjerke. Dosta lipo upija rupe. Siguran na volanu, što mi je predobro. Samo mi je nizak ovaj prednji kraj. Dakle, ovaj cijeli vizir, ovo bi trebalo sve nekako biti gore malo iznad.
Ma sad šta ja znam, kompresija bi mu mogla biti malo bolja. U smislu kad pustite gas, tija bi da motor se sa mašinom ukopa puno više nego što to zapravo radi. Zavozi stabilan, precizan po okukama, dosta je linearan, nema onu sirovu snagu jer su je ugladili dosta, ali i dalje ima snage za brzo se voziti. Sad ćemo malo vidjeti kakav je po ovim kratkim okukama. Za sada mi se ciklistika čini dosta dobra, tako da mislim da neće tu biti nekih problema. Upravo sam sad tako ovdje štapnuo na asfalt, znači stvarno mu je ciklistika dobra, sam leži u okupu. Dobar je uglađenje. U usporedbi sa drugim Nerovima ovog godišta bolji mi je od Yamahe i od Kawasakija što se tiče snage, međutim GSX-R je dosta jači i življi od njega, ali to je zato što je Honda linearna i gentilasta i zato nema onu tu divlju snagu, jel? Međutim puno vozača će reći da im to ne smeta i to i neće biti nekakav problem. Ja osobno bi volio da je mrvicu življa, ali ok, kvalitetan proizvod, što se mene tiče odličan. Mana mi je ovo što je prednji kraj dosta nizak i nije napravljen baš za široki spektar vozača. Sviđa mi se položaj tijela. Položaj tijela mu je dobar zato što vam je zapravo težina na nogama, a ne na rukama, tako da se ne patite puno tokom vožnje. U usporedbi sa njegovim prethodnikom, dakle to je još ona Honda Fireblade što je imala auspuh sa strane, tu bi napomenio razliku što su produžili nazad ovdje zadnju vilicu i poboljšali su kočnice i dosta je vozniji i stabilniji po okukama, pogotovo pri velikim brzinama. Ja bih rekao da je ovo stvarno pun pogodak što se tiče Honde. Pogledajte vi što ovo lipo leži u okuku. Motor je dosta udoban ovako, lagan je za voziti po gradu što se tiče njegove upravljivosti. Znači može se koristiti za svakodnevni motor, ja ga ne bi baš koristio za to jer onda samo motor pati. Kvalitetan, lipo se šalta, samo je spor ko blat. Suze, stari GS 500, ovo je bio svojevremeno jako dobar motor. Ja sam ga čak imao prilike i vozit, ono, mala uličarka, okruglo svitlo naprijed, ovo ono. Dobrodošli, evo nas natrag.
Tek sam sad ubrao da imam protivničke boje, ali to je sasvim slučajno danas. Sad sam nešto malo prčkao po kameri i onda sam shvatio da mi se boje ne slažu, ali nema veze. Volim ja i Hondu, ali to je motor za žene. Šalim se. Nije život jedna žena, neću vozit CBR-a. Ima sam jednoga i ne bi više. To nije motor za mene. Sve su to vrhunski strojevi i svaki on dobar za sebe, samo ovisi ko šta preferira. Što se tiče ovoga konkretnog modela, ja bi tu izdvojio da mu je ciklistika dobra, lagan za upravljanje, oštar, precizan po zavojima. Znači Honda je stvarno tu odradila dobar posao, odličan mjenjač, linearna mašina. Međutim, tu se javlja odmah i problem di ovo zapravo ja ne bi nazvao da je neka hiljadarka, već je ovo neka šestotica na steroidima. Malo mi fali surovosti, nije baš da sam to ni očekivao od Honde, jer Honda je prepoznatljiva po tome da uvijek drže sve u nekakvim gabaritima. Ne probijaju neke granice jer njih to ne zanima, oni žele kvalitetu. Što se tiče ove potrošnje ulja što im je kao boljka, to je individualno od motora do motora. To se gleda na način da ukoliko veliki broj ljudi to prijavi, to kao postane globalan problem. I ovaj prednji kraj, dakle vizir mu je stvarno prenizak, što stvara problem za više ljude. Znači ovo bi mu naveo isto kao jednu manu, uz to što se ne ponaša kao motor od 1000 jer mu fali ona surovost. Dajem mu 9 od 10, zato što je stvarno dobar, kvalitetan, nema riječi što se tiče vožnje, ciklistike, udobnosti. To bi bilo to za danas. Ukoliko imate kakvu kritiku, pohvalu ili nekakvi prijedlog, ostavite to dole u komentaru i vidimo se sljedeći put s nekim drugim motorom na recenziji i ne zaboravite udariti like, share i subscribe tako da kanal može rasti i da vam dovedemo neke nove strojeve. Pozdrav!